Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Eka Novitasari, NIM 202013045. Class 3A, Nursing Undergraduate Study Program, University of Asia Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang The Very Short History of Nursing atau sejarah singkat keperawatan untuk memenuhi proyek ujian tengah semester mata kuliah English for Health. Mari kita simak bersama-sama sejarah singkat tentang keperawatan. The origin, ini adalah awal mula sejarah singkat keperawatan. Although the origin of nursing predate the 19th century, the history of professional nursing traditionally begins with Florence Nightingale. Jadi, awal asal-usul sejarah keperawatan tercatat sejak tengah abad ke-19. The history of professional nursing traditionally begins with Florence Nightingale. Jadi, sejarah keperawatan profesional maupun tradisional diawali oleh Florence Nightingale. Nightingale, the well-educated doctor of wealthy British parents, defied social convention and decided to become a nurse. Nightingale adalah seorang putri yang berpendidikan tinggi dari orang tua Inggris yang kaya. Defied social convention and decided to become a nurse. Jadi Nightingale ini menentang konvensi sosial dan memutuskan untuk menjadi seorang perawat. Florence Nightingale by name Lady with the Lamp. Jadi Florence Nightingale ini dikenal dengan sebutan Lady with the Lamp, yang artinya wanita dengan lampu atau lentera. Born May 12, 1820 in Florence, Italy. Date August 13, 1910 in London, England. Jadi beliau lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia, dan meninggal pada tanggal 13 Agustus 1910 di London, Inggris. Nightingale, British nurse, statistician, and social reformer who was the foundational philosopher of modern nursing. Jadi Nightingale ini merupakan seorang perawat Inggris, ahli statistik, dan reformis sosial yang merupakan pencetus keperawatan modern. An English nurse of the 19th century, known for establishing a battlefield hospital for British soldiers wounded in the Crimean War. His sterile service at night as well as during the day gained her the nickname Lady with the Lamp. Jadi seorang perawat Inggris abad ke-19 yang dikenal karena mendirikan sebuah rumah sakit medan perang untuk tentara Inggris yang terluka dalam Perang Crimea. Her sterile service at night as well as during the day. Layanannya yang tak kenal lelah di malam hari maupun di siang hari gained her the nickname Lady with the Lamp, membuatnya mendapat julukan Nyonya dengan Lampu. The nursing was not seen as a respectable career for well-bred ladies, who, if they wish to nurse, were expected to do so only for sick family and intimate friend. Jadi perawat itu awalnya dilihat sebagai sebuah karir yang dihormati. Itu pada zaman dahulu ya. Apalagi untuk kalangan wanita yang berpendidikan tinggi. Walaupun mereka ingin menjadi perawat, boleh saja melakukan ke keluarga yang sakit dan teman dekatnya. In a radical departure from this view, Nightingale believed that a well-educated woman using scientific principle and informed education about healthy lifestyle could dramatically improve the care of sick patients. Moreover, she believed that nursing provided an ideal independent calling full of intellectual and social freedom for women, who at that time had few other career options. Dalam penyimpangan radikal dari pandangan ini, Nightingale percaya bahwa seorang wanita berpendidikan baik, using scientific principle and informed education about healthy lifestyle,
Menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan pendidikan tentang gaya hidup sehat, could dramatically improve the care of sick patient. Dapat secara dramatis meningkatkan perawatan pasien yang sakit. Moreover, she believed that nursing provides an ideal independent calling full of intellectual and social freedom for women. Selain itu, ia percaya bahwa keperawatan memberikan panggilan independen yang ideal, penuh kebebasan intelektual dan sosial bagi perempuan yang pada saat itu memang wanita memiliki beberapa pilihan karir lain yang sedikit. In 1854, Nightingale had the opportunity to test her belief during Britain-Crimean War. Newspaper stories reporting that sick and wounded Russian soldiers be religious or therefore much better than British soldiers inflame public opinion. Jadi, pada tahun 1854, Nightingale mendapat kesempatan untuk menguji keyakinannya selama Perang Crimea Inggris. Berita surat kabar melaporkan bahwa tentara Rusia yang sakit dan terluka yang dirawat oleh kalangan agama bernasib jauh lebih baik dibandingkan dengan tentara Inggris. Hal ini telah mengobarkan opini publik. In response, the British government asked Nightingale to take a small group of nurses to the military hospital at Scutari. Within days of their arrival, Nightingale and her nurse had reorganized the barrack hospital in accordance with 19th century science. Walls were scrubbed for sanitation, windows open for ventilation, nourishing food prepared and served, and medication and treatment efficiently administered. Sebagai tanggapan, pemerintah Inggris meminta Nightingale untuk membawa sekelompok kecil perawat ke rumah sakit militer di Scutari atau sekarang yang disebut dengan Üsküdar, Turki. Dalam beberapa hari setelah kedatangan mereka, Nightingale dan perawatnya telah menata ulang rumah sakit barak sesuai dengan ilmu pengetahuan abad ke-19. Yang pertama, dinding digali untuk sanitasi, jendela dibuka untuk ventilasi, makanan bergizi disiapkan dan disajikan, dan obat-obatan serta perawatan diberikan secara efisien. Within weeks, death rates plummeted and soldiers were no longer sickened by infectious disease arising from poor sanitary condition. Within months, a grateful public knew of the work of the Lady with the Lamp, who made nightly rounds comforting the sick and wounded. By the end of the 19th century, the entire Western world shared Nightingale's belief in the worth of educated nurse. Dalam beberapa minggu, tingkat kematian menurun drastis, dan tentara tidak lagi sakit karena penyakit menular yang timbul dari kondisi sanitasi yang buruk. Dalam beberapa bulan, publik sangat bersyukur mengetahui karya Lady with the Lamp karena layanannya yang tak mengenal lelah dari siang hari sampai malam hari untuk merawat orang yang sakit dan terluka. By the end of the 19th century, the entire Western world shared Nightingale's belief in the worth of educated nurse. Pada akhir abad ke-19, seluruh dunia barat percaya dengan yang dilakukan oleh Nightingale, bagaimana pentingnya perawat itu berpendidikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. I hope it's useful for all of you. Thank you for watching, guys. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.